Mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng pagdaan ng sama ng panahon. Naglabas ang Pag-asa ng heavy rainfall outlook para sa binabantayang low pressure area na posibleng magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Romblon, Marinduque, Masbate, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz. Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, July 1, 50 hanggang 100 mm, moderate heavy. Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan. Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, July 2, 50 hanggang 100 mm, moderate heavy. Occidental Mindoro, Palawan. Rainfall advisory sa Luzon dahil sa low pressure area. Inaasahan ng mahina hanggang katamtaman na pag-ulan na may pagkakataong lumakas sa Cavite, Metro Manila, Bataan, Mariveles, Orion, Limay, Pilar, Bagac, Balanga, Abukay, Bulacan, Dona Remedios Trinidad, Norzagaray, San Jose del Monte, Maykawayan, Obando, Bulacan, Marilao, Bocaue, Santa Maria, Quezon, General Nakar, Laguna, San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Albay, Rupu-Rupu, Bacacay, Malilipot, Santo Domingo, City of Tabaco, Malinao, Tiwi, Camarines Sur, Sagnay, Tigaon, Ocampo, Pili, Naga City, Bombon, Pamplona, Milaor, Gainza, Camaligan, Magarao, Canaman, Buhi, Iriga City and Baao, sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 oras. Ang mga sumusunod na lugar ay kasalukuyan ng nakararanas ng nasabing kondisyon at maaaring magpatuloy sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Masbate, Mandaon, Aroroy, Balud, Monreal, San Jacinto, San Fernando, Batuan, Baleno, San Pascual, Claveria, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Quezon, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, Chaong, Tayabas, Lukban, Lucena, Mauban, Pagbilao, Sampaloc, Agdangan, Alabat, Atimonan, Buenavista, Calawag, Katanawan, General Luna, Ginyangan, Gumaca, Humalig, Lopez, Macalelon, Mulanay, Padre Burgos, Patnanungan, Perez, Pitogo, Claridel, Polillo, Quezon, San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagkawayan, Unisan, Real, Infanta, Panukulan, Burdeos, Batangas, Agoncillo, Alitagtag, Balete, Batangas City, Bawan, Calaca, Tanawan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lipa, Lobo, Mabini, Malvar, Mataas na Kahoy, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Santo Tomas, Taal, Talisay, Taysan, Tingloy, Laguna, Alaminos, Bay, Cabuyao, Calawan, Calamba, Liliu, Los Banes, Luisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagcarlan, Pagsanhan, Pila, Rizal, San Pablo, Santa Cruz, Victoria, Cavinti, Fami, Kalayaan, Lumban, Mabitak, Paete, Pakil, Pangil, Santa Maria, Siniloan, Rizal, Pililla, Hala-Hala, Tanay, Cardona, Binangonan, Camarines Sur del Gallego, Ragay, Lupi, Sipocot, Caramuan, Garchitorena, Lagonoy, Tinambak, Siruma, Calabanga, Kabusaw, Goa, Presentacion, San Jose, Libmanan, Pasakaw, Catanduanes. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na tanggapan ng disaster response na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon.